Hello and welcome to all to this webinar on mental health in communities that have experienced prolonged violent conflicts, challenges and limitation of psychology, which is hosted by APA Division 52 International Psychology. This webinar is part of the series titled Vision from the Global South, to celebrate the activities of psychologists that live in the Global South, to provide useful information for international engagement, and to encourage us to take a broad and global perspective. This webinar series has been founded by the Interdivisional Grant Culturally Competent Counseling Vision from the Global South in partnership with Division 17 Counseling Psychology. My name is Pina Marsico, and I am the current president of Division 52 and your host for today's webinar. I want to thank the members of the webinar committee, Dr. Theo Lazarus, the chair, Dr. Tatiana Elcour, and Raffaele Modugno. And in this special occasion, I also want to thank our President-elect Judith Gibson for providing us the first connection to Wilson Lopez with our speaker today. Before we begin, our online audience have the ability to ask questions by typing them in the chat box located at the, not in the chat box, but in the question and answer box. Please remember that is located at the bottom of your screen. Please feel free to type your question during the presentation, and Dr. Elcour will be making note of them, organizing them, and during the last 10-12 minutes, she will present them to Wilson Lopez for discussion. Now, it's time to introduce and welcome our guest speaker. Wilson Lopez is a tenured professor at Javierana University in Colombia. He got his PhD in Basic and Social Psychology from the University of Santiago de Compostela in Spain, with his thesis entitled Media, Conflict and Peace, Psychosocial Framework of Conflict and Peace in Colombia, which was recognized as summa cum laude thesis and extraordinary prize for the best doctoral thesis of the University of Santiago de Compostela. He is also editor of the journal Universitas Psicologica, leader of the research group Social Ties and Culture of Peace, senior research Ministry of Science in Colombia, winner of the Inter-American Psychology Award. In 2017, he was awarded by the Inter-American Society of Psychology. In the year 2024, he was also the winner of the recognition of the General Council of Psychology of Spain for his excellent academic and professional career. And also, he got several other recognition at international level, as for instance, the Interagency Standing Committee of the United Nations. As a researcher, he has conducted several studies on media and conflict, and in the last 15 years has sustained a line of research on forgiveness. He is also principal investigator of the project Participative Design of a Model of Psychosocial Attention in Mental Health in Community of Montes de Maria, financed by the network, the Newton Fund between MinCiencias and the United Kingdom. Also, he has published extensively more than 150 articles and books, and has a very well-recognized production all over the world. Just for mentioning the few of his recent book, one of the latest book is Political Psychology in Latin America, is part of the APA editorial collection, and Transition to Peace, Contribution of Peace Psychology Around the World, together with Professor Laura Taylor of the University of College of Dublin, and many, many, many other things. So for us, it's a truly honor having you here, Dr. Wilson Lopez, as our guest speaker, and I leave the floor to you for your presentation. Thank you very much. Thank you. En primer lugar, muchas gracias a Judy Gibbons y a Pina Marisco por la invitación a esta conferencia. Me van a acompañar en la traducción María Juliana Reyes y Laura Cano, que también les doy las gracias por acompañarme en esta presentación.
First, I want to thank Pina Marzico and Judy Gibbons for the invitation to this conference. And also, I will be accompanied by Maria Juliana Reyes and Laura Cano as translators in this presentation. En esta presentación voy a enfatizar la relación entre salud biopsicosocial o mental en sociedades en conflictos prolongados violentos y el aporte de la psicología a, a esta problemática. In this presentation, I'm going to emphasize the relation between biopsychosocial or mental health in societies within conflict, prolonged conflict context, and the psychology contribution to this problematic. En primer lugar, quiero hacer una recomendación de estos dos libros en los que fui editor, que creo que pueden ser una herramienta importante para tratar de ver cómo la psicología puede aportar a la paz, primero a nivel local, en el caso de la psicología política en América Latina. First of all, I want to recommend these two books. I edited them. I think it's an important tool to see how psychology contributes in this context of conflict. First, in a local perspective, with my book Political Psychology in Latin America. Y agradezco de nuevo a Judy por esta colección de psicología política en América Latina, donde está publicado este libro por parte de la IPA. And I want to thank again to Judith for organizing this book that is published by the APA. Y en el segundo lugar, de una perspectiva más global, de alcance más global, este libro de Transiciones a la Paz, de la colección de Springer, dirigida por Dan Christie, de Psicología de la Paz. And also, with a global perspective, there's this book on the Springer collection directed by Daniel Christie, A Transition into Peace. Em, En primer lugar, deseo enfatizar que la experiencia de estos de más de 25 años trabajando en psicología de la paz First, I want to emphasize the experience of more than 25 years working in peace psychology. me ha llevado a enfatizar la necesidad de tener una perspectiva multidimensional de los conflictos y la paz. Has led me to emphasize the need for a multidimensional perspective for conflict and peace. No veo posible que podamos desde la psicología afrontar la comprensión, la explicación y los procesos de intervención si no tenemos una perspectiva multidimensional. I do not see possible from psychology to face the understanding, explanation, and intervention if we don't have a multidimensional framework of peace. En la literatura y en la investigación suelen enfatizarse aspectos sociopolíticos, ideológicos, étnicos, religiosos de los conflictos. In research and theory, it is often emphasized the sociopolitical, ethnic, and socioeconomical issues. Pero menos se enfatiza en aspectos como el impacto o el papel de la dimensión socioambiental o sociocultural y más relevante para nosotros, biopsicosocial de los conflictos. But it's less emphasize the impact of the socio-environmental, socio-cultural, and what is most important for us, the biopsychosocial dimension of conflict. Y por eso en esta gráfica deseo mostrar la necesidad de ver el entramado
dimensiones que están en juego cuando hablamos de conflictos armados y sociales en los que vivimos en sociedades con conflictos violentos prolongados. So in this graphic, I want to show the need for a dimensions network that are important in conflicts, in armed conflicts in societies that are in this context. Adicionalmente, esta perspectiva multidimensional es necesario entenderla en forma ecosistémica, es decir, donde estas dimensiones se entrelazan y de las cuales emergen nuevas formas de entender, o sea, de entender el conflicto. Additionally, it's important to understand this model in an ecosystemic way in which new dimensions appears and there are new ways for understand conflict. Y es necesario además tener una perspectiva interdisciplinaria e intersaberes de los conflictos y una perspectiva diferencial y sobre todo, para nuestro caso, biopsicosocial. And it is also necessary to have an interdisciplinary and inter-knowledge perspective of conflicts, a differential perspective, and what is really important for us, a biopsychosocial perspective of conflicts. ¿Qué entiendo por perspectivas o dimensión biopsicosocial? Asumo una lectura desde Bonhoeffer-Brenner, en donde podemos ver las personas, sus relaciones familiares, con vecinos, el intragrupo con las comunidades, el intergrupo con las relaciones entre grupos o dificultades y conflictos entre grupos y la sociedad. What do I understand by biopsychosocial or psychosocial dimension? I assume a perspective from Brenner, in which we start from the people and then their family relations, the relations with neighbors, the intergroup relations with communities, and the intergroup relations with related with conflict, and after everything, the societal relations. Estos están atravesados, intersectados por biografías individuales y comunitarias y sociales que se construyen en estas múltiples dimensiones de lo psicosocial. These are crossed by biographies, by individual, communitarian, and societal biographies that are constructed between these dimensions. Esta perspectiva orientaría nuestras formas de investigar, de formar y de intervenir desde la psicología sobre sobre personas, grupos, comunidades y sobre las relaciones entre ellas. This perspective guides our ways of investigating, training, and intervening with psychology on people, groups, communities, and relationships. En mis más de 20 años de trabajo en investigación en temas de conflicto y paz, he evidenciado la necesidad de primero identificar los actores implicados en los conflictos sociales y armados y en la paz. In more than 20 years of work, I have seen the need to identify the actors involved in the dynamics of peace and conflict. Así como diferenciar las exposición o los diferentes tipos de acciones violentas y las consecuencias psicosociales
o incluso biopsicosociales de esas acciones violentas y los procesos psicosociales implicados. I have also seen the importance of differentiate the exposure or the acts of violence, as well as the psychosocial, biopsychosocial consequences and the processes for peace, the biopsychosocial process. En este sentido, investigar y actuar sobre víctimas directas de una de estas violencias es necesario verlo en forma diferencial. In this way, is necessary to see in a differential way the investigation in the and the action on direct victims. No todas las víctimas directas de alguna de estas afectaciones violentas viven de manera similar el trauma individual o colectivo. Not all direct victims of these violent dynamics live in a similar way the individual or collective trauma. E incluso la ruptura del tejido social no es igual. And even the rupture of the social fabric is not the same. Y por supuesto, las sociedades que viven procesos para transitar hacia la paz viven en forma diferencial. Los actores actúan de forma diferencial en relación con procesos psicosociales, como los que aquí se muestran. And also societies that are experiencing processes to move towards peace live this experience differently in relation to other societies with different experiences. This also applies for the psychosocial processes that are shown here. En el mundo tenemos procesos asociados a la memoria, a la verdad, a la reparación y a la justicia transicional. In the world, we have processes related with memory, truth, and the transitional justice and reparation. Que operan en forma distinta sobre los actores para promover o como barreras para construir la paz. They operate differentially on actors to promote or to act as barriers for promoting peace. Lo que más encontramos, lo que más evidenciamos en países que, como Bartal ha mencionado, con conflictos que parecen intratables, What we see the most in these countries that Bartal has named as intractable conflicts son, por ejemplo, evidentemente procesos ligados a violencias y de carácter social y económico, a procesos de daños a la salud, deterioro en la salud y a la sensación de pérdida de control. So there are processes related to violence, to social and economic violence, of process of health damage. Pero también, Another, Mhm. excuse me. No, continue if you want. Pero también desafortunadamente a la emergencia de procesos de discriminación, estigmatización, de rupturas de los tejidos sociales And also difference of stigmatization and discrimination processes, as well as the rupture of social processes. y, por supuesto, a la emergencia de sociedades más polarizadas y donde surgen perspectivas autoritarias, ¿no? Perspectivas que lideran líderes que promueven desafortunadamente la violencia. And they also appears like polarized societies with authoritarian perspectives and leaders that promotes violence. Y desafortunadamente son sociedades que terminan legitimizando
la deshumanización y normalizando la violación de los derechos humanos y la normalización de acciones violentas que llevan a la muerte. And unfortunately, these societies legitimize the humanization, the normalization of violation of human rights, and they also have processes of normalization of violence that leads to death. Em, eh, la, las Naciones Unidas convocó una comisión, la comisión Lancet, eh, que trató de evidenciar algunos problemas psicológicos o de salud biopsicosocial o salud mental con conflictos armados violentos. The United Nations made this Lancet Commission that wanted to show the psychological or biopsychosocial health problems related with conflicts, with intractable and violent conflicts. Esto significa que se encontraron correlaciones muy altas entre afectaciones biopsicosociales y vivir en sociedades en conflictos armados violentos. Este es el primero de ellos. In this commission, high correlations were found between psychological effects, biopsychosocial mental effects, and living in conflict contexts. Como se puede ver aquí, hay países con conflictos violentos, la depresión es muy alta, es recurrente. So this is the first relation found in this conflict context. The depression is really frequent, O la ansiedad as well as anxiety, o los desórdenes de estrés postraumático. as well as post-traumatic stress disorders. Esto no es una relación casual. This is not a causal relation. Lo que muestra es una relación directa entre vivir en sociedades con conflictos armados y violentos y las heridas biopsicosociales que generan. This shows a direct relation between living in violence, a conflict context, and the wounds on biopsychosocial health that this leads to. Por lo tanto, se vuelve relevante encontrar un vínculo entre salud mental o salud biopsicosocial mejor y paz. Therefore, it is important to find a relation between mental health, better biopsychosocial health, and peace. En primer lugar, lo que el estudio Lancet muestra es que definitivamente los conflictos armados están vinculados desafortunadamente, a problemas en la salud biopsicosocial. The first relation that this study shows is that conflicts are linked to biopsychosocial problems. No obstante, no es tan evidente la forma como esas afectaciones a la salud biopsicosocial eh, eh, qué papel juegan en el mantenimiento o incluso el fortalecimiento de acciones violentas. However, it is not evident how these consequences of biopsychosocial health affect the maintenance or strengthening of these conflict contexts. Es claro que en países con conflictos armados violentos, las instituciones gubernamentales se ven vulneradas y en particular las que están ligadas a la atención en salud y a la aseguramiento de la vida de los habitantes de esos lugares. It is clear that in countries with contexts of conflict,
the governmental institutions are affected, and in particular, the health institutions that works with these populations affected by the conflict. Estos problemas además suelen contribuir a invisibilizar o estigmatizar o normalizar la salud biopsicosocial como un elemento determinante dentro de los conflictos y de la prolongación de los conflictos violentos. This leads to invisibilize, stigmatize, and normalize these biopsychosocial consequences that are determinant in this conflict. Entonces, ante esto, lo que tenemos es que han surgido, pues no de la psicología exclusivamente, diferentes modelos de de atención en salud mental o en salud biopsicosocial. So in regards to that, what's happened is that they have emerged a lot of models of psychology, Desde modelos muy biologicistas from really biological models, a modelos más que relacionan la salud con variables sociales y ambientales, como el modelo salutogénico, to models that relate the health with social and environmental variables, as the salutogenic model, o en los últimos años la emergencia indiscutible de los modelos de determinantes sociales en salud. or in the last years, the emergence of the model of social determinants of health. Cualquiera de estas aproximaciones puede ser complementaria y ampliada y debe ser necesario enmarcarla desde una perspectiva multidimensional, como lo afirmé al comienzo. Any of these approaches can be complemented and amplified, and it should be necessary to be considered in a multidimensional perspective, as I mentioned in the beginning of the presentation. No obstante, es necesario enfatizar que cualquier perspectiva en salud requiere entender que la salud es un derecho humano. However, it is necessary to highlight that any perspective requires the understanding that health is a human right. Eso es un tema definido por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. No es sujeto a interpretaciones por un país u otro, sino es un acuerdo global sobre que la salud y el bienestar son un derecho humano. This is a fact that was defined by the National Assembly of United Nations and is not subject to interpretations of a country of another, but it is a global accord that health and well-being are a human right. Es decir, independientemente de la raza, la religión, la creencia política o la condición económica o social, debemos asumir que la salud en todas sus dimensiones es un derecho humano. This means that independently from race, religion, political beliefs, or social or economic conditions, we must accept that health in all its dimensions is a human right. Y que además está unido completamente a la paz y la seguridad. And that it is linked completely to peace and security. Que son otros derechos humanos consagrados por la Carta de Naciones Unidas. There are additional human rights that are written in the letter of United Nations. Y que en la Organización Mundial de la Salud define la salud más allá de condiciones patologizantes. La define como un estado completo de bienestar que es biológico, es psicológico y es social. And then the World Health Organization defines health beyond pathological conditions and defines it as a complete state of well-being that is
biological, it's psychological, and it's social. Pero ante esto, ¿qué puede hacer la psicología? So what Eh, can psychology do in this context? En primer lugar, la psicología no tiene otra alternativa que generar conocimiento basado en la evidencia científica. So first of all, psychology has to generate knowledge based on scientific evidence. En segundo lugar, eh, las comunidades y los usuarios y las personas que han sufrido las consecuencias de la exposición a la violencia deben ser parte central del diseño, la ejecución, la evaluación, el seguimiento de políticas públicas en salud. So communities and users and everybody has suffered the consequences of the exposition to violence have to be a central part of the design, the implementation, and the monitoring of public policies in health. Adicionalmente, es necesario que la psicología esté en un papel de facilitador permanente de espacios de deliberación entre las comunidades, las instituciones, la academia y organizaciones no gubernamentales desde una perspectiva biopsicosocial. Additionally, it is necessary that psychology facilitates spaces of deliberation between communities, institutions, academia, and organizations and non-governmental organizations from a biopsychosocial perspective. Y por supuesto que en donde se evidencia la perspectiva de factores de determinantes sociales en salud. And that, of course, evidences the perspective of social determinants of health. Adicionalmente, es necesario que la psicología juegue un papel permanente de asesoramiento, de acompañamiento y de atención a los sectores más vulnerables derivados de la violencia armada. It is also necessary that psychology plays a part on advising and supporting the support and the attention of the sectors that have been the most vulnerable from violence. Y por supuesto, nosotros debemos estar desarrollando guías, protocolos y otras herramientas basadas en la evidencia y en el saber, en el conocimiento de las comunidades sobre la salud. And we must, of course, develop guidelines, protocols, and other tools that are based on evidence and community knowledge about health. Y por supuesto, nosotros debemos estar aportando aportando al análisis de los impactos comunitarios y sociales que generan los diferentes dispositivos de atención y en salud hacia comunidades que viven la violencia. And of course, we should play a part in the analysis of the community impacts and social impacts that are generated, but that generate different attention and that generate different attention tools for communities that live in violence. Por supuesto, debemos jugar un papel relevante en la promoción de la salud como derecho y en la deliberación, en apoyar las formas de deliberación que lleven al cumplimiento de la salud como un derecho. We should also play a part in the promotion of health as a right and in the deliberation and supporting the ways of this deliberation that can help that health is taken as a right. Y por supuesto, nosotros debemos estar pensando siempre en cómo promover procesos de formación permanente de
de cómo aportamos en la formación permanente, perdón, de todo el personal de salud y los implicados en los procesos de salud. We should also be thinking about how to promote training processes on anybody that works in health and anybody that is implied in the health processes. Es decir, el conocimiento desde la psicología es muy relevante para para todos los actores del sistema de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapistas diversos, es absolutamente relevante. Y comunidades, por supuesto. So our knowledge from psychology is really relevant for every actors in the health system. That includes doctors, nurses, social workers, and therapists from different areas. And of course, communities. Debemos estar promoviendo el diálogo y la comunicación interprofesional e intersectorial en el ámbito de la salud. Es decir, un diálogo que supera lo psicológico para hablar con otras disciplinas. We must also promote dialogue between professionals and between different sectors, which means that it should be a dialogue that is beyond the psychological, so we can talk with other disciplines. Incrementar además la participación de psicólogos, en especial en los servicios de atención primaria, pero en todos los niveles de atención en salud. We must also increase the participation of psychologists, especially in primary healthcare services, but we must also do it in all levels of care. Por supuesto, debemos rechazar permanentemente en con todos los actores y usando incluso los medios de comunicación, toda forma de discriminación y promover la inclusión en procesos en salud. We must also reject with all actors and even using the media every way of discrimination and also promoting the inclusion of processes in health. Y, por supuesto, así como mencioné en el primer punto, debemos tener una perspectiva centrada en las comunidades y en sus particularidades, en especial en procesos de promoción y prevención. And also, as I mentioned in the beginning of the presentation, we must have a perspective that is centered in the communities and its particularities, especially in the processes of promotion and prevention. Y debemos usar la investigación, acción, métodos mixtos de investigación e intervención que comprometan las comunidades. And we must use action participatory research and mixed methods of research and intervention that include the communities. No es posible, por tanto, no es posible hacer políticas ni atención en salud sin que las comunidades prioricen y participen activamente. It is not possible to make policies or interventions without the community having a lot of participation. Es necesario acompañar formativamente en la evaluación del impacto de las consecuencias que tiene vivir en contextos violentos, en otros, no solamente en el sistema de salud, sino en otros sistemas como el sistema escolar, laboral, en los medios y en la sociedad completa. We must support the training and the evaluation of the impact of the consequences that has living in violent contexts, not only in the health system, but also in other systems, like in the educational, in the work system, in the media, and in society. Y por supuesto, de las consecuencias que tiene la no priorización de la atención en salud en las poblaciones para poder transitar a sociedades más pacíficas.
And we must also address the consequences that non-prioritizing mental health care has in the population for transitioning to societies that are more peaceful. Es necesario también tener un apoyo permanente a políticas ligadas a los derechos humanos, a la garantía de derechos humanos y a los objetivos de desarrollo sostenible. We must also support permanently policies that are related to human rights, the guarantee of the human rights and the goals of sustainable development. Por ejemplo, los que están buscando la disminución de la pobreza y la desigualdad y otros determinantes en salud, sociales en salud. For example, there are ones that are aiming to the diminution of poverty, of inequality, and other determinants in health. Y por último, y lo que esperamos que esta participación en la División 52 Internacional de la APA contribuya a la promoción de la cooperación, la búsqueda de recursos y en promoción y prevención de salud a nivel global. And finally, we expect that this participation with the Division 52 of the APA is that it contributes to the promotion and the cooperation in the search of resources and the promotion and prevention of health. No es, y cuando hablo de recursos, no estoy hablando solamente de recursos económicos, sino de recursos de experiencias, de intercambios, en particular porque las sociedades que viven conflictos armados prolongados suelen ser más vulnerables y necesitan de mucha cooperación internacional. When I talk about resources, I'm not only talking about economical resources, but also resources in terms of experiences, of exchanges, because societies that live in prolonged armed conflicts tend to be the most vulnerable and need a lot of cooperation, a lot of international cooperation. Y para terminar, evidentemente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde la psicología teniendo esta marco conceptual desde el cual ver la relación entre salud y conflicto y paz y con una perspectiva multidimensional de proceso y ecosistémica? So to close up, what can we do from psychology having this conceptual framework from which the relationship between health and conflict and peace, and with a multidimensional perspective of the process and an ecosystemical perspective? Significa que nosotros debemos tener procesos formativos permanentes de nuestros psicólogos, de nuestros psicólogos en formación, orientadas a procesos de salud, pero también la formación en investigación, ¿sí? Debe tener una perspectiva, esta perspectiva multidimensional y ecosistémica. This means that we have to have continuous training processes of our psychologists in training about processes in health, but also they need to be trained in research, and they need to have a multidimensional perspective, an ecosystemical perspective. Y de investigación, acción participante, que incluya la comunidad como en un papel determinante. And they should also be trained in action participatory research that includes community, giving them a determinant part. Es decir, la relación academia, comunidad, instituciones debe ser fundamental en la formación de los psicólogos. This means that the relation between academia, community, and institutions must be fundamental in the training of psychologists. Así
los procesos de formación en intervención y la intervención. And this way, the processes of training of intervention and intervention. Debe ser multinivel, diferencial, evaluable, coparticipativa. It must be multi-level, differentiated, evaluable, and co-participatory. No hacer intervención no evaluable no nos permite aprender de errores o de los aciertos en los procesos de intervención. Making interventions that are not evaluable does not allow us to learn from our mistakes and our good points in intervention processes. Y por tanto aportar a el diseño, mejores diseños de atención en salud y de políticas en salud. And also support the design of better attention in health and better health policies. Por supuesto, en esto juega un papel muy relevante el fortalecimiento gremial de las organizaciones, de la psicología organizada. Of course, in this, the guild strengthening plays a really important part in organizations of psychology. Así como la APA ha tenido un papel determinante en orientar políticas en salud en Estados Unidos, The same way the APA has had a determinant part in orientating health policies in the United States. en Colombia el Colegio de Psicólogos In Colombia, the School of Psychologists sí, y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología and the Colombian Association of Psychology Faculties han influido en el Congreso, en las Cortes de Justicia y en el gobierno para mejorar la atención y la perspectiva en salud. have held in the Congress and in the government to improve the intervention and the perspective of health. Y por último, es necesario tener una presencia permanente mediática, ¿no? Desde una visión académica de las implicaciones que tiene la salud, los conflictos en la salud, en los sentidos en que hemos hablado. And finally, it is important to have a permanent media presence from an academic visions about the implications that has health in the conflicts Todas and in the way estas, that we have spoke. todas estas deben estar basadas en valores como la solidaridad, la compasión, la empatía, la responsabilidad, el cuidado de otros, la colaboración, la construcción crítica y el diálogo deliberativo, ¿no? Y evitar a toda costa la deshumanización y la estigmatización. All of this must be based on values such as solidarity, compassion, empathy, responsibility, the care of others, the collaboration and the constructive criticism, also the deliberation and the dialogue, and to prevent the deshumanization and stigmatization. Para concluir, la experiencia de Colombia, pero la experiencia en otros lugares del mundo, muestra un vínculo directo de las consecuencias que deja en las sociedades, en las comunidades y las personas, en la salud biopsicosocial de las mismas. To conclude, the experience in Colombia, but also experiences in other places in the world, shows that there is a relationship, a direct relationship between the consequences that are left in the communities and the people, and the biopsychosocial health of the people. Y
es evidente que la salud no solamente tiene, vivir en conflictos, perdón, vivir en conflictos violentos en forma prolongada, no solamente genera estas afectaciones, sino que estas afectaciones inciden en el mantenimiento y el incremento de la violencia. And health and living in conflict in a prolonged way not only generates these affectations, but also these effects are related to the maintenance and the increase of violence. Por eso, desde la psicología tenemos retos en la formación, en la investigación, en la intervención. And this is why from psychology we have challenges in the training, the research, and the intervention. Muchísimas gracias y de nuevo mis agradecimientos a Judy Gibbons, Pina Marisco, Rafael, María Juliana y Laura y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta, muy agradecido. Thank you Gracias. very much. And again, I would like to thank Pina Marisco, Judith Gibbons, Maria Juliana, Laura, and all the people that have been here today. And if you have any questions, I will be really glad to answer them. Thank you very much. Brilliant. Thank you very much, Dr. Lopez. This has been a wonderful presentation and a painful process to go through as we see the impact of prolonged conflict on the mental well-being and also mental health outcomes. We do have a couple of questions, so we would like to encourage everyone to use the Q&A feature to post their questions. You can post them in either Spanish or English as you wish. So our first question, Dr. Lopez, goes to our participant, Desiree Howlett, who works in Iraq. And there seems to be a lot of processes initiated during the height of the conflict. However, after everyone leaves and the conflict ends, the people are left with minimal services and no real support given from government agencies in Iraq. So as a result, the trauma is transferred to the next generations. So have you seen this in your work and basically the training and programs? How can you actually design them to be sustained for longevity? La pregunta es de la participante de Sire Howlett y ella dice que trabaja en Irak y ha visto cómo esos procesos inician en la parte más fuerte del conflicto, pero después cuando las personas se van y el conflicto termina, las personas se quedan con pocos servicios y en realidad muy poco soporte, muy poco apoyo desde las organizaciones gubernamentales. Y entonces esto hace que el trauma se transfiera en las diferentes generaciones. Ella pregunta si hemos visto esto en el trabajo y qué se puede hacer para asegurar como esa longevidad en los procesos. Muy buena pregunta. ¿Quién va a traducir? ¿María Juliana o Laura? Muy That buena is an pregunta. excellent question. Y esa pregunta es un reto, porque la mayor parte de los procesos de intervención y de investigación en los efectos de vivir conflictos prolongados son de corto plazo. That is Y a challenge because most intervention processes are short term. por esta razón es necesario que nuestros esfuerzos internacionales enfaticen la necesidad de procesos de largo plazo, intergeneracionales incluso, en sociedades que viven y han vivido conflictos violentos, como el caso de Irak o el caso de Colombia. This is why it is important for our international efforts to do interventions that are long term, even intergenerational, for contexts such as Iraq or Colombia. Por ejemplo, el proyecto que nosotros acabamos de terminar
en Montes de María, For example, the project in which we were just ending in Montes de Maria, una región muy afectada por la violencia en that Colombia. is a region in Colombia that has been affected by violence. Duró 4 años. The project was for years. Y, y tanto las comunidades como los diferentes actores en temas de salud evidenciaron la necesidad de tener procesos de más largo plazo. And the communities, as well as the health institutions and actors, also evidenced the necessity of doing long-term interventions. Es evidente que la violencia no afecta solamente a la generación, a las víctimas directas, sino que afecta sus hijos, sus nietos y a toda la sociedad. We found that violence does not affect only direct victims, but also their children, their grandchildren, and the whole society. Incluso el personal de salud que se ocupa de la salud también es afectado. Even the health personnel and the health institutions are also affected. Y estas afectaciones nos llevan a normalizar, por ejemplo, socialmente y And these consequences led us to normalize, to socially normalize, incluso a tratar de disminuir el impacto que tiene en la salud y en la salud biopsicosocial and, el uso de la violencia en forma sistemática. and also to try to reduce the impact that has the systematic use of violence in the biopsychosocial health. Por eso es necesario que los procesos de formación de los psicólogos y los procesos de investigación e intervención y los psicología organizada actúe en forma prolongada, no en procesos, no en forma pequeña, corta, sino en forma prolongada. That is why it's necessary that the training and intervention and research from psychologists acts in a prolonged way and not like in a short-term way. He visto que algunas agencias de Naciones Unidas tienen cada vez más claro que los procesos de financiación de programas y proyectos deben ser de largo plazo. I have seen that some agencies from the United Nations are increasingly conscious that funding of projects must be long-term. Y el papel de los psicólogos en Naciones Unidas, que nosotros sabemos que hay que los psicólogos tienen una oficina en Naciones Unidas, debe promover que las naciones, en los estados individuales como las naciones, las acciones de cooperación sean de largo plazo. So we know that the psychologists have a place in the UN, and there is our role to promote that the states and cooperation actions have long-term projects and interventions. No sé si esto responda la pregunta. I don't know if that answers your Yes, question. yes, absolutely, yes. And I think we already have a comment that there should be a maintenance aspect put in place, especially for the generations ahead. So Desiree totally agrees with you. We do have also another question that relates to human rights. So even our participant Desiree teaches human rights, but she struggles with no government support in relation to that. So how do you feel about this? Te pregunta que esta misma participante enseña derechos humanos en Irak y ha sido difícil con la respuesta de las entidades gubernamentales. ¿Qué piensas al respecto? Formo parte de la Global Human Rights of Psychologists
de la Red Global de Psicología y Derechos Humanos. Y esas dificultades son evidentes, incluso en países, y creo que es más fuerte en países como Irak, e incluso en países como Colombia, donde hay una gran cantidad de instituciones y de la fortaleza institucional es fuerte en términos de derechos humanos. Estás muteada, Juli. That's it. So I'm part from the global network of psychology and human rights, and these difficulties are obvious, and especially in countries such as Iraq and Colombia, especially because in Colombia we have a lot of institutions. Wonderful. Pero en esa red estamos depositando una gran cantidad de recursos para poder apoyar este tipo de iniciativas. Lo único es que evidentemente los psicólogos que trabajamos en estos temas no tenemos más alternativa que insistir, insistir e insistir. So in this organization, we are finding a large amount of resources to support these initiatives, but our role as psychologists working in these topics is to insist and insist and insist. Y evidentemente, si tenemos una visión más multidimensional de estos problemas, seguramente sabemos que nuestra actuación y el apoyarnos en la psicología organizada puede hacer que un individuo, que estas organizaciones tengan más fuerza que un individuo. And if we have a multidimensional vision, and if we know that our action, that we must support each other in an organized psychology, we should know that this organized action has more impact than just acting individually. Porque es difícil que un individuo, un psicólogo solo pueda resistir solo la complejidad de gobiernos donde las instituciones no apoyan los derechos humanos. Because it is difficult for one psychologist alone to resist the complexity of governments where there are a lot of institutions that don't support human rights. Por eso necesitamos de la cooperación internacional. That is why we need international cooperation. Uy, se fue Absolutely. Juli. Now I Yes. will need your support. Anastasia has a question in Spanish. So if you could go to the Q&A and Sí, profe, ¿puede ver ahí las preguntas o se la leo? Juli se fue. ¿No Le me leo están la pregunta, escuchando? profe. Y ahora sí. For Listo, this entonces la reason, pregunta. it's necessary the cooperation, international cooperation. Yes, without the cooperation, international cooperation in this kind of country, in these countries with the more fragility in the institutions, and it's very complicated to promote action, especially in mental health, especially in mental biopsychosocial health, because it's necessary to intervene in processes. Yes, but for that reason, I talk in my speech about the it's necessary to understand with the different actors. The human rights is a right. It's a right. It's not the perspective, more perspective. No, it's a human right. But it's not easy to dialogue with the psychology, with the other actors, in the governmental actors, and especially in countries with how Iraq. Yes. I would add as well that in the global south, there is a lot of stigma around mental health, and it comes out very strongly, especially in relation to the in context with a prolonged conflict. Yes, even the when you think in problems of mental health, to change the vision of about the
the problem of mental health is very difficult in other societies, in peaceful societies. Imagine in societies in war, is more complex, more difficult, yes? And Yeah. because usually in social, in countries with live the very prolonged conflict, these societies emphasizing economical reconstruction, yes, political problems, but the mental or psychosocial problems is invisible. Yes, it's not the, but for this reason, the psychology is necessary to show of the other society, the other different actors in our societies about the if it's not intervention in this change of perspective, these consequences affect the prolongation of the violence. Yes, the circuit violence, revenge violence, for example, this circuit is permanent. Yes, and the only only raw way is to try to break this circuit. Yes, this connection. And as we speak about that, Hanley has a related question where he asks, where does hate crime fit in before and after conflict? Yes. Te pregunta entonces, ¿dónde encajan los crímenes de odio antes y después del conflicto? It's a very good question. Es muy buena pregunta, porque como mostré en la presentación, As I showed in the presentation, usualmente los conflictos legitiman los discursos de los actores violentos. usually conflicts legitimize the speech of the violent actors Y los actores políticos, ¿sí? and Los the actores political políticos actors. aprovechan la condición de vulnerabilidad del conflicto And the political actors take advantage of the vulnerability condition of conflict como plataforma discursiva para mantener el poder o para llegar al poder, para las dos. as a discursive, as a way to maintain or reach power. Y suelen legitimar discursos de odio para poder mostrarse como salvadores de la sociedad, como reconstructores de una parte de la sociedad. And they usually legitimize hate species to show us saviors of society. La pandemia, por ejemplo, nos dejó un montón de actores con discursos que legitiman en forma autoritaria acciones que violan los derechos humanos. The pandemic led us with a lot of species that legitimize in an authoritarian way the human rights violation, Aprovechándose la vulnerabilidad en que quedó la población. taking advantage of the vulnerability that was left in the population because of the pandemic. Es probable que el calentamiento global y la crisis ambiental generada por el calentamiento global genere migraciones que generen esos discursos de odio. Y lo vemos en países como Alemania o los Estados Unidos. It is possible that global warming and the environmental crisis related to this global warming led to migrations that cause other hate species. Pero And we have seen this in Germany. por eso esa pregunta tuya es muy buena, porque evidentemente los discursos de odio son alimentados por una sociedad vulnerada en términos de su salud, vulnerable, ¿no? Es muy fácil que se promuevan y se esparzan por parte de los grupos poblacionales más vulnerables. So that is a really good question because it is easy that these species are in really vulnerable societies.
and especially societies that are vulnerable in their health. So it is easy for them to promote these speeches. Excellent. I think we will go for the last question before we close. So Catalina has posted a question on how could psychologists avoid the re-victimization of affected communities when working with them? Sí, No, no profe, escuché. ya le vamos a hacer la última pregunta, que es ¿cómo podríamos los psicólogos evitar la revictimización de las comunidades afectadas al momento de trabajar con ellos? ¿Me repite, por favor? ¿Cómo podríamos los psicólogos evitar la revictimización de las comunidades afectadas al momento de trabajar con ellos? Como muy buena pregunta también. Very good question. Yeah, de- it's como, it's a really good question. como comenté en en la exposición, lo As I primero mentioned in the presentation, the first thing es hacer de la voz de la comunidad el centro de cualquier proceso, proceso de trabajo en salud, ¿sí? Hacer el centro la comunidad. So the first thing is to make the voices of the communities the center of any process and any work that is done in the community. Los procesos de revictimización suelen tener posibilidad cuando la comunidad no tiene un papel central. The processes of revictimization happen when the community does not have a central part on it. Por esta razón, la academia, los académicos que hacemos investigación en esto, o los actores que son responsables de la atención en salud en zonas que viven en violencia, tienen que tener un papel de facilitadores de ampliar la voz de la comunidad y las prioridades de la comunidad. And this is why academia and for us that do investigation in this and the actors that are responsible for the attention in health in zones that are living in violence have a central part as allowing the voices of the community to be amplified and their priorities to be heard. Esto, por ejemplo, es lo que vimos en Montes de María, en la región de Montes de María. This is what we saw, for example, in the region of Montes de María. Las comunidades organizadas priorizan, conversan con las instituciones, conversan con los grupos de políticos, conversan entre ellos. Y esa es la única manera de evitar la revictimización, ¿sí? Es un diálogo deliberativo y de exigencia. The organized communities prioritize and they talk with the institutions, they talk with the political groups, and they talk between them. And that is the only way to prevent that revictimization if it is a deliberative dialogue. Evidentemente esto exige mucho del psicólogo, porque el psicólogo tiene que estar hablando con las instituciones, con los políticos, con los medios, con las comunidades. And this is really challenging for the psychologists because the psychologist has to be talking with the institutions, with the politicians, with the media, and with the communities. Brilliant. Thank you very much. Once again, thank you so much. This has been a brilliant webinar, Dr. Lopez, and also thank you, colleagues, for your translation. And the webinar committee for organizing this, along with participants who were pivotal in today's success of the webinar. The webinar was recorded and it will become available publicly at our division 52, div52.net/webinars. So please be on the look for that. And you can send your questions to Dr. Lopez later on. And we look forward to seeing you in our future webinars. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Pina. Thank you, Tatiana. And thank you, Rafaela. And thank you all. Thank you very much. Bye-bye. Bye.